मालदा जिले के रतुआ थाना अंतर्गत आयलपाड़ा पूर्व मैदान इलाके में शनिवार सुबह एक मानव कंकाल बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रतुआ के आयलपाड़ा पूर्व मैदान में कुछ समय पहले तक जूट की खेती की गई थी। जूट की कटाई के बाद अब खेत में कलाई दाल की खेती के लिए जमीन तैयार की जा रही थी। बता दें कि शनिवार सुबह स्थानीय किसान मोहम्मद जाहिरुद्दीन जब खेत की जुताई कर रहे थे तभी मिट्टी के नीचे से हड्डियों समेत एक नर कंकाल, एक चाकू और एक दवा की खाली स्ट्रिप बाहर आई। इस दृश्य को देखकर किसान पूरी तरह से घबरा गए और उन्होंने तुरंत स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी। देखते ही देखते पूरे इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और दहशत का माहौल बन गया। किसान और जमीन मालिकों का अनुमान है कि संभवतः जूट की खेती के समय किसी व्यक्ति की हत्या कर लाश को खेत में गाड़ दिया गया था, जो अब सड़ गल कर कंकाल में बदल गया है। वहीं सूचना मिलते ही रतुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही बरामद चाकू और दवा की स्ट्रिप को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पहली बार इस तरह की घटना सामने आई और सभी चाहते हैं कि इस मामले की गंभीरता से जांच और सच्चाई सामने आए। फिलहाल पुलिस ने कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृतक कौन था और उसकी मौत कैसे हुई। देखा जाए तो इस सनसनीखेज घटना से इलाके में भय और उत्सुकता दोनों का ही माहौल बना हुआ है और सभी की निगाहें अब पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। এখানে সে দেখছি একটা জীব মানে মানুষের কঙ্কাল সমেত মানে সব কিছু এখানে রাখা আছে মজুদ দেখলাম। কি কি পাওয়া গেল এখানে দেখছি মানে একটা চাকুও আছে রাখা। এ মানুষের কঙ্কাল মানে মাথা মুন্ড পা হাড় দেখে বোঝা যাচ্ছে মানুষের মানে মাথা মুন্ড সব রাখা আছে এখানে। আর কিছু পাওয়া গেল আর এখানে দেখছি এটা ঘুমের ওষুধের মতন মানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কি মনে করছেন? এটা মনে হচ্ছে কেউ বা কারা মার্ডার করে হয়তো ফেলে দিয়েছে হয়তো। এই ঘটনা কি আগে বা কখনো এই মাঠে ঘটেছে? না, আমরা তো কোনোদিনও এটা আজকে প্রথম শুনলাম। আমরা শুনতে পেয়ে ছুটে এসে দেখছি এরকম অবস্থা। ঠিক ঠিক, তো কি চাইছেন এটা সুরাহা কীরকমভাবে? এটা পুলিশে তদন্ত করে দেখুক, ডিএনএ যাঁচ হোক। এটা মানুষের কঙ্কাল তো ওর উপযুক্ত যেরকম প্রমাণ, কারো কেউ তো মরেছে, কারো মায়ের কোল তো খালি হয়েছে, তার সঠিক মানে প্রমাণ বের করে ওর উপযুক্ত সাজা হওয়া উচিত। এই এলাকায় কি ওই দুষ্কৃতীদের আনাগোনা আছে? সেরকম তো নাই, কিন্তু এটা প্রথম দেখলাম আজকে। এটা কি আপনার মানে প্ল্যানিং করে মার্ডার মনে হচ্ছে না কি মনে হচ্ছে? তো ওরকমই তো মনে হচ্ছে। এখানে চাকু রাখা আছে দেখছি, এদিকে ঘুমুর ওষুধ রাখা আছে। এটা কোন মাঠ বলে? এটা আমাদের মানে পূর্ব মাঠ, মানে শামসি রোড রাস্তার পূর্ব মাঠটা, আমরা যে সিংহিয়া যেটা বলি বা দোলঘাটের মানে আশেপাশে। কোন অঞ্চলে পড়ে এটি? রতুয়া অঞ্চলে পড়ে। রতুয়া অঞ্চলে পড়ে। আপনার নাম? মোহাম্মদ আলমগীর। আপনি কি এখানকার? আমি গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।